দীপাঞ্জলি দাস মুই বলি খেচর রে যে কার চরিত্র তোমার বরগড় জেলার কুলিয়া কে সংহার করুছে মতে কায়া কহুছ পচরাই দিলি দহি কুটিলি কাঁ করি ভাংসন হেতে পারে কৃষ্ণ ভক্তি আছে যে ভাংসন দহি বিকি যাসন গা ସବୁଆଡେ খুলসন যে ভক্তি না পড়ে अरे बाबू तुम्हें सम्बलपुरी जुड़े जाइए हे देख छांद ओडिसी चंपू कहिज सेते सम्बलपुरी गाउ जने कोसर राज्य हवा परी ए सियोर फिर इंतजार हाय हो इंटरनेट रो ओडिया काले कहबो तो बड़ा तो इंग्लिश कहूज सियोर इंटरनेट के ओडिया रे का बोलसो अरे जूली जानी कीर्तन हेसी केशव भारती मुई बोलू छे गाउ छन काला अद्वैत आचार्य फिर माटखाई गुरु लिखी दे छन बड़मोलिया लिखी दे छन मुई माटखिया के तो चिन्ही नहीं हो भाई और बड़मोलिया के नहीं चिन्ही तुमको चिन्ही जे हला मुई माटखिया के और मोरन के नहीं चिन्ही आया हे प्रभु देखा दे तुमको पर कूड़ा पाली बोली के देखो जो से कादो बहाल सियारे बना दे चलो तुम्हें केल प्रकार गाहक जे हेतरु जानो तुमर चिन्हा तुम्हें लाइट लिभी वाला दिसबो का कहतो ए पिलो मुई ना खिजाइडा खोलिया पाली हमर लिंगो गुरु अछन गुरु उडे ताल गीत गोला दुई पिरियड गोला ए मोर कोला कानु सियोर करछे इंतजार सियोर और इंतजार सम्बलपुरी का हो भाई ओ गाहक बंधु छाड़ी दियो ए पिलो विश्व भी नहीं जानी मुई गाइली नित्यानंद एवं मुकुंद के कही जन 32 लक्षण चिन्ह अष्टादश चिन्ह कहीं दही कुटली कांगरी भांगसन कली जुगरे पति मरी जार झांसी रानी परे इरा किए कहला से ओले हेडा सुनो बाहक बाहक के कहसी तुम्हें बाहक रखी जो ऐसे हुदमार पणकी डालबाईर कथा हे काना जाने 3 दिन लागि भड़ा गाड़ी आउछे बेस हे नवीनर पो काना जानबा हेडा फोटा मुड़ा नवीनर पो आर गोटा छाड़ी गई बोले आज्ञा ए पीरा सता होजे हां हां बलराम दास जसवंत दास अच्युतानंद दास जगन्नाथ दास बलराम दास एखन खुटी जाम करके 14-15 पाना रखी जुए तोर खुटी गाना जाम करबू हमरा सभा बंदना बजा चेष्टा कर ए पीरा सुवर्ण जुग আছে লোহ যুগ আছে এটা ইতিহাস সাহিত্যর কথা এ দুই গাহক বাগ নাই জানো সম্বলপুরি গাউছন পরে বউ তোকে মিস করুছ বারবার অর্থাৎ তো পুরাই নমিনেশন বাবা বাদ্য তোতে পুরো মিস করুছে বউ বাদ্য কে ছাড়ি দে এ পীরা পীরা বউ আলা গীত তুই প্রেম করিथिलु अरे राधिका गुरी के अरे मेरा प्रेम कोला तोते तो लगी मेरा बाउरी हेला राधा कांदू थिला केते हो सम्बलपुरी गा धरा पड़ू जगली ताल मान काइजे दुई पिरियड हला आज्ञा माने काना कहिले आगुरु फोन करी कहि जन हमर लिंग गुरुर पुओ जे आज्ञा इनो झान डोपली मोना ताल मानते हो दुआ दुई पिरियड गला न चोकोबार और माठिया गुरुटा मुई गाउछे बड़ मुई ना चिन्ही है ताकू हो ए मोर घनो कालिया ए मोर जामू डालिया ए मोर घनो कालिया ए मोर जामू डालिया अरे कोपालो लेखा के लिभे न बालू कोपालो लेखा के लिभे न बालू राधा के कोनालू मीरा के भूलिलू राधा के कोनालू मीरा के भूलिलू विधाता होई तू खालू धोखा
सबे सबुटे जानी थिबा माने नुहे से वृंदावती विष्णुंकर पत्नी नुहे मते पचराले विधवा आर किए किए बी वाला कर्ता एक अक्षर उपादान जे धव माने पृष्ठ जो घर कर्ता नहंती से माने सबे विधवा विधवा किए गाई गुटे विधवा बुझो ये साहित्य रहे हेला दही कुटली कागिरी भांगसन आर गुटे देखमा तो इहादे ए पीरे इरा 32 अक्षर कागिरी हेला इया नाम करूछु इरा 30 ना हला कि 31 ना हला इरा 16 अक्षर मंत्र थिला यारा मुह करो कालू सिंह हो कालू सिंह यारा मुह करो मोता देखला हंसा लागुजे तुमको हां ए पीरे इरा 30 के 31 ना हला कागिरी 32 अक्षर कागिरी है ये अट्टा हरे के 4 कृष्ण के 4 राम के केंती अच्छे नाम ब्रह्म गीता रे अच्छे हाँ इलो केते कोन काट लागसी छी 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 ए मोर खनो कालिया ए मोर दामु कालिया कपालो रखा गली भेला भालू राधा के कोनालू मीरा का भूलू विधाता होई तू कहलू धोखा राधा नहीं की मीरा नहीं तो खबर रुकुनी लखा राधा नहीं की मीरा नहीं तो खबर আর কোন আছে মোর পিতা মোর দাদা কইলে বাঘ মানে ডিস্টার্ব না করব अरे गाहक मैंने विषय रे जीवो कुड़ा पोलिया पूरा विषय रे जीवा दादा ई भिजरा सन्यास पी नहीं छन मदर रो चला बोले कम विषय जेन दिबे केते पैसा न बोला हम 18000 देबो बोले किंतु विषय काने जेन जो बोले रामलीला जेन ए बिरे बिरे बो कान्हू बजो खिला मोहन मय सिरा धापिनु खिला पाजो सब आड़े राजी थी न है मोर लिंग गुरु का के नहीं थी सेटा गोटे मोर लगी बड़ खुशीर कथा भाई मान संगे भेट पड़ली इटा गोटे बड़ कथा बाबू आज जीवन काल के नहीं और बासी थीर के आसरा नहीं सबू गाँ मान को नाची थी ए पाखे महुलपाली मोरालो गौरगा सबू नाची जो है आमर गुरु डे लिंगराज इतो नहीं चिन्ही दिवे पहला फिर मदन गुरु चला और इटा परे माठियार चला तुम्हें नहीं ही दिबो मु तो चिन्ही नहीं समान को ए मोर खनो कालिया ए मोर जामु डालिया राधा कथा के नहीं लो बालू राधा के भूलिलू मीरा के कोनालू विधाता होई तू खालू धोखा महाप्रभु भी धोखा खाइए राधा के प्रेम कोला मीरा दाह के प्रेम कोला हेले रुकुनी रहला से बोलो प्रेम से नंद देवार এই বালক ভবিষ্যৎ ডাক্তার হও এন্ডা কলা কলা লোক ফল ইনজেকশন দন গুরিয়া হবে বলো প্রেম से नंद देवार और प्रेम से नंद देवार ए बिरे अरे राधा नाई की मीरा नाई तो खबर रुकुनी था कहले हे भक्त माने कथा मोर माँ के कहा के ना कहबो बोले
हेला का हेला बाबू हाँ हाँ ए पीले ओ इड़ा मुई तुमको ना कवर इट इज माय स्टाइल हो सियोर আর ইন্তিজা इंटरनेट रो ओडिया कणा नाले ओलेक को कहो गूगल मारबे তোমার দেড় দিনিয়া বাহাক কি হেটা ই বাহাক আনলে কি তোমার কীর্তন মিরগিটিয়া হউছি हाँ हाँ से किसी जाने नहीं उसो खुजबार तुमको माने नहीं वाला हेटा का उदाहरण नहीं देबो जहां के हला भदर करूছি हाँ हाँ বসুর পলিয়ালু ধরি করে উড়িয়েছে বেশ এ পীরে ও এ মোরম জানি জানি রে আমি ঠাকুর तुमको नुहे ইট ইজ মাই স্টাইল ए मोरम जानी जानी रे भी ঠাকুর ए झुमरा भांगी जीवार बटाऊ ওর মরম জানি জানি রে ঠাকুর सुनिबो बिदु सदन दे करी मनो ए उतारू जाहरा करी बिगायो মরম জানি জানি রে ঠাকুর তোমরা ভাঙি দিবার বাটাও ई कथाटा काना हला नित्यानंद मुकुंद के कहले हेले जाइंदु बाबू गुटे कथा जे जने के कहि देलु बाद्य से बोलबा तार संगे ना कहबू से बोलबा ना कहबू हेला काना फेर नवद्वीपे चहटिलाई कानु से कानो नवद्वीपे चहटिलाई कानु से कानो घर छाली चाली जिबे गौर मोहन मोहन মরম জানি জানি রে ঠাকুর তোমরা ভাঙি দিবার বাটাও মতো বললে গুরু মোর অলগা কোয়ালিটি হই हे गौर सुंदर ना गाय करी না करू अछु निवेदन होइले বেশ বেশ मुई विषय केनु छालिनो हाँ। केशव भारती बोल जा अद्वैत ना नुहे पड़े বেশ तुम्हें 3 थर करी यूट्यूब देखो अद्वैत आचार्य बोलू হ্যাঁ मुई रिश्मी हो जागी तमे বেশ ए पीले ও आज जेतले কথা কইছন হ্যাঁ হ্যাঁ নবদ্বীপে সবার চহল পড়িছে বেশ আরে যাইনো যে সচি কানরে পড়ি আরে পুଅକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଯେ ଆରେ ମା ପଚାରି ଏ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ଆଜି ସଚୀ ମାତା ଗୌରକେ ଡାକିଲେ ରେ ବାବୁ ମୁଇଁ ଶୁଣୁଛେ তুই পরে ঘর ছাড়ি পলাবু সেই জায়গায় গৌর পহেলা ঠকি দেলে বেশ মা কে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ গো মা তুমি কার কথা কে কেন্দা সত করুছ বেশ এটা মুই না গাবা হ্যাঁ। চৈতন্য চরণ দাস চৈতন্য ভাগবত রে লেখলে বেশ কহলে গৌর পহেলা মা কে কহলে কাম হইলে গো মা কাঁ বলে তুমি কার কথা কাগির সরুছ হ্যাঁ হ্যাঁ আরে মা গো কিয়া ও কারণে করুছ চিন্তা আমাগো কিয়া কারণে করুছ চিন্তা গোমা ও কারণে চিন্তা করুছ অযথা কথা রে মা গো অযথা কথা রে মাগো অযথা কথা রে মা গো অযথা কথা রে মাগো তারে ঘুরোই তুমরি মাথা আমাগো কিয়া কারণে করুছ চিন্তা মাগো কিয়া কারণে করুছ চিন্তা গোমা চিন্তা করুছ মতে গুটে আজ্ঞা অবনা ভজন কহলে 50 দিলে তুমর নিকি ভাই দিলে কানে গুটে অনুরোধ কলে সমিয়া না হেলা नहीं हला सदा হ্যাঁ হ্যাঁ फुटे पिटवार दी तार समिया नहीं हला এ বীরে আজি মা কে কহুছন হ্যাঁ হ্যাঁ গো মা তুমি বেকার কথা দি কাকে সর করুছ বেশ যদি মু সন্ন্যাসী হেবি মাতা তুম জ্ঞান হেবি যদি মো সন্ন্যাসী হেবি মাতা তুম জ্ঞানেবি মু কহিদিলি কাম্য কর্মকু কলে না সব ফের কহুছ সেটা হ্যাঁ হ্যাঁ হে ইউটিউব বাহার করো তো মু অদ্বৈত আচার্য বলছে ইয়ারে মুহ করো কিছু না করো তুমকু হ্যাঁ কিছু না কহে তোমার বাহাক কে কহবা মোর বাহাক কে কহবা আর মতে কহলে নবীনর পো ফটা মুড়িয়ার মুড় জাইছ अच्छा गुटे कथा कहली খানা अरे पहला पेड़े पुष्पराज झुकेगा नहीं बोली जे হ্যাঁ হ্যাঁ তুহে কহুদিলি सारा ग्राहक मां से का बोल जा হ্যাঁ হ্যাঁ पुष्पराज में झुकवा जे হ্যাঁ पुष्पराज में झुकवा जे হ্যাঁ सेना तुम्हार हटाने झुकवा হ্যাঁ देखो रे পিলে পিলে বো গাহক গাহক কে কসন रात भाग के आ गया খালি সত্যবাদী যুগ আরু পঞ্চশকা যুগ আছে সুবর্ণ যুগ লৌহ যুগ তাম্রপ্রস্তর
যুগ ছি আর বাহাক নেই দেব সভা বন্ধনায় বুঝুথব তাম্ব প্রস্তর যুগ জানলে কাহ বাবু যদি মু সন্ন্যাসী হেবি মাতা তুম আজ্ঞা নেবি গোমা যদি মু সন্ন্যাসী দেখ শুনিথ তাহলে মুই তুমর আজ্ঞা নেমি অযথা কথা রে মাগো অযথা কথা রে মাগো বৃথারে ঘুরই তুমরি মথা মাগো ইনো কথা আছে মা বলে কেতলে সত না কলে রে বাবু গৌর তুই মতে ঠকুছু মোর কানে যেটা পড়িছে সেটা সদে তুই মোর কইর বেলা বেশিকে শোন আরে তুহি বাপ ধন মোর সুবর্ণ গরিয়া আরে পুଅ নথিলার ঘর বাপরে হুই পড়িয়া ইনো মুই না দেখি গৌর কইলে ঠিক আছে মা তাহলে শুনো অবিরাম পরমহংস লেখিজন কই দৌছা পদ গো মা মুই সন্ন্যাস শিক্ষা নেমি শুনো গো জননী সনাতন ধর্ম গ্লানি মাত্র হইଅছি কাম মুক্তিমান প্রদান হইছি এণু বিরসম মতি সনাতন ধর্ম কাহাকু কহନ୍ତି এবং ধর্মর সত্তা কেনটা দেখমা তো হো বুড়া পলিয়া ভাই মু তুমকু অলগা ঠানে পচরাবা এটা অবিরাম পরমহংস লেখিছন নিমাই সন্ন্যাস রে গোমা কাম মুক্তিমান প্রধান হইছে মুই সন্ন্যাস শিক্ষা গ্রহণ করি সেই জায়গায় অলেখ বাবু মোর বাহাককে কহব এবং যার প্রিয়রে পড়িথিব সে প্রিয়রে উচ্চারণ করব বসিকি টুপুর টাপুর না হো কাঁকরি তুমর কথা হউছ হ্যাঁ এ পিলে পচরাউছিল বলরাম দাস চারটা গলে বলরাম নূতন প্রস্তর যুগ তাম্র যুগ লৌহ যুগ সুবর্ণ যুগ দুহে কহব তো দুহে কহব চলে আজে কাঁকরি সভা বন্ধনা বাহাক বলছে নূতন যুগকে যাউছ এ পিলে পিলে আজি তাহলে এই কথা মা কে কহুছন সেই জায়গায় মা টিকে দুগুমনা হইছন কাম হইলে আরে বাপ ধন গৌর হরি আরে ন যাও রে কারি আরে তুই চালি গলে দুঃখী ধন মোর গৌর হরি রে আরে মরি বীরে ঝুরি ঝুরি মো গৌর হরি রে এটা হাতা গেলি পেন্ডাল রাখো আর মা পোকে কামল জন আরে বাপ গৌরা চাঁদ রে আউ ন লগায় ফান্ড তোর গুণ গুণি গৌরা চাঁদ রে মো গৌরা চাঁদ রে রাতিরে পরে নালি দো মো গৌরা চাঁদ রে ইনো আছে তারপরে পুଅ মাকে কপিল জেন্দ্র দেবহূতিকে বুঝাইছন গৌর ভগবান মাকে ধর্মর শিক্ষা দেবে ই প্রিয়র যে সনাতন ধর্ম কাহাকু কহନ୍ତି ধর্মর সত্তা কেন কেনটা স্থানর বিষয় যে স্থানে রহিলা এ উত্তারু যায় হেব গাই জীব ভোলা হে গুলা তালাউ দুয়া আগে মানে কইজন চম্পু ওড়িশি প্রত্যেক প্রিয়রে গুটে গুটে আউছে ই তো পুরা গাউছন আলে ওড়িশি তারপরে
मोती बोलछन से तो संबलपुरी गाउछन नहीं आबा उठे ए पीरो ओडिसी आउजे सजनी काहे गोले श्याम घन केमिति पाहिब रजनी काहे गोले श्याम घन केमिति पाहिब रजनी राग काहाकू कहती सजनी काहे गले श्याम घन केमिति पाहिब रजनी काहे घन केमिति এবিরো ঝম তারি তাঝিনা তা ঝম তারি তাঝিনা 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 আমরা বড় ঝটকাল 10 মাত্রা করে দেখাবো দেখালে লো না বুঝলে এ বীরে আরে কাননে রুত রাজ বিরাজে কুসুমে কুসুমে মল্লি মল্লার সাজে গরজি গরজি ঝ শ্রাবণ ধার সানি সানি মা পা রে গা তোর সানি সানি মা পা রে গা তোর সম্বলপুরী নুহে কাহি গলে শ্যাম ঘন কেমিতি এ বীর রাগ কাহাকে কসন যেটা বাক্য অনেক শব্দ মিশি যদি গোটে ভাবর প্রকাশ করে তাহাকু বাক্য কহନ୍ତି সেটা রাগ কাহাকু কহନ୍ତି বাদ্য নেই সময় নেই মানে সম্বলপুরী গাইছন এ পীর